नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करवा 2024 मसीहा डिसेम्बर मासरे मकर राशि फलाफल किपरि रहिबो। आसंतु जानिबा मकर राशि ग्रह मानकर स्थिति कौन रहिबो। मकर राशि अधिपति शनिकर चलन मास सारा द्वितीय स्थान में आपणक राशि ठारू तृतीय स्थान में राहुंकर चलन आपणक राशि ठारू पंचम स्थान में बृहस्पति चलन मास सारा मंगल मास सारा सप्तम स्थान में चलन करेंगे। केतु मास सारा आपणकर नवम स्थान में चलन करेंगे। बुध मास सारा आपणकर एकादश स्थान में चलन करेंगे। शुक्र मास आरंभ द्वादश स्थान में चलन करेंगे। 2 तारिख ठारू से आपणक राशि में चलन करेंगे। रवि मास आरंभ आपणकर एकादश स्थान में चलन करेंगे एवं 15 तारिख ठारू से द्वादश स्थान में चलन करेंगे। मकर राशि धीरे धीरे अनेक परिवर्तन आसूची एवं किछि शुभ फल वृद्धि पाऊँच। 2025 मसीहा मार्च मास 29 तारिख पर मकर राशि शनि 7.5 सरीज और शनिकर शुभ फल प्राप्ति हम। यही किछि दिन पर्यंत शनि 7.5 प्रभाव रहुछि मार्च मास 29 तारिख पर्यंत। मकर राशि ए मासरे शुभ फल गुड़िक वृद्धि पाइब। शुक्रंकर चलन आपणक राशि रे 2 तारिख ठारू मास शेष पर्यंत विभिन्न कर्म क्षेत्र ठारू आरंभ करी संतान सुख शुक्र आपन को प्रदान करेंगे। नूतन गर्भधारण करने समय अनुकूल रहिबो। पिलामानकर खुशी आपण यह समय टे अनुभव करी सामान्य किसी स्वास्थ्य हानि हो पारे 15 तारिख पर पाद गोड़े टे जंत्रणा आप अनुभव करें और बेले बेले आप रियाक्ट करें कारण मंगलर प्रभाव आपण राशि को रोकबार कथबार्ता नियंत्रण करेंगे। सर्ट टेम्पर केबे हेबे ना। ए मासरे आप भोग विलासी हेबे। माँ को स्वास्थ्य धीरे धीरे उन्नति आसबार संभावना रही बापा स्वास्थ्य में धीरे धीरे उन्नति आसो। बापा आपन को विभिन्न कर्म साहाय्य सहयोग कर संभावना रही। आसतु जानिबा आर्थिक क्षेत्र किपर रहिबो। चाकरी कर्ममय जीवन व्यवसाय वाणिज्यर स्थिति किपर रहिबो। रोजगार ए मासरे बढ़िबार संभावना रही किंतु आत्मसंतुष्टि सब आपन को न मिल पारे। अवश्य हाथ को आपणकर अल्प बहुत पैसा सब आसो किंतु आपन जेतिके आशा करूछंती से अनुसार आशा सब आपणकर पूर्ण न हो पारे। शनि मार्गी हो गले आपणकर धन को आग को बढ़ाई चेष्टा करेंगे। तेणु अधिक निवेश ए मासरे कौन क्षेत्र में करें। जो मैंने शेयर मार्केटिंग रे किसी अर्थ लगाण कर छोट मोट किसी लाभ पाइपर। विशेषकर 15 तारिख पर्यंत आर्थिक क्षेत्र में अनेक उन्नति आसबार संभावना रही। 15 तारिख पर खर्च वृद्धि व्यय वृद्धि टी अधिक लगी रही संभावना रही। आर्थिक स्थिति आपन टी अधिक परिश्रम 15 तारिख पर ए मासरे करी पारंती। बृहस्पति आपणकर पंचम रही आपणकर बुद्धि विवेक को तेज करेंगे। बुध मास सारा शुभरे एकादश स्थान में रहुथिबारु आपण ठीक मार्ग में बुद्धि गुड़िक प्रयोग कर प्रत्येक कार्य करिवार दक्षता हासिल करेंगे। शत्रु माने हेले से माने परास्त हो जिवे। आपण साहसी हेबे पराक्रमी हेबे किंतु पार्टनरशिप रे कौन कार्य गुड़िक ए समय करंतु नाही। पार्टनर सहित मनमालिन हो पारे। सरकारी कर्म क्षेत्र आपन किछि लाभ मिल पारे। गाणितिक कर्म जो माने टीचिंग लाइन रे रही जो माने बैंकिंग लाइन रे रही जो माने विशेषकर कौन हिसाब पत्र कार्य करुँचे मासरे अधिक सफल हेबे। जानवाहन किणाकिणी ठारू आरंभ कर ड्रेस या सहित अलंकार इत्यादि किणाकिणी करने मासटी अनुकूल रहिबो। जेहेतु शुक्र आपणक राशि रे चलन करुछन्ति किछि शुभ संवाद नुआ काम आपण ए मासरे पाई पारंती। कार्य क्षेत्र में उन्नति आसीबो एवं कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर इत्यादि हबार संभावना विशेषकर सरकारी कर्म 15 तारिख पर मास शेष पर्यंत रहिबो। शुक्रंकर चलन आपणक राशि रे रहुतिबार कर्मर सुख आपन को मिलिबो। आपण नुआ कार्य पई दूर स्थान को यात्रा करेंगे किंबा नुआ कार्य गुड़िक ए मासरे आरंभ करिवार संभावना रही। बेसरकारी क्षेत्र में अधिक सुजोग मिलिबो एवं सरकारी क्षेत्र में 15 तारिख पर्यंत किसी सुजोग आपन को मिलिबार संभावना रही। राजनीतिक कार्य आरंभ करी मेडिकल क्षेत्र में आपण भल सफलता पाई पारंती। ए मासरे आपण जदि देखिबे प्रत्येक कार्य ठीक भाव में करंतु किंतु कथबार्ता नियंत्रण करेंगे। क्या को कथा क्यों समय कहवा आवश्यक से सब को जदि जत्नवान हो करदेवे ताले आपण ठीक समय प्रत्येक कार्य करने सहित सम्मानित हो पारती। दर्शक बंधु व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में किछिटा उन्नति आसबार संभावना रही। कारोबार क्षेत्र में किसी उन्नति आसीपे किंतु यही समय पार्टनरशिप रे नुआ व्यवसाय गुड़िक आरंभ करूँ ना। पुरातन व्यवसाय को कंटिन्यू करने समय अनुकूल रहिबो। ए मासरे शुभ मांगलिक कार्य गुड़िक करने मासटी अनुकूल रहिबो। 15 तारिख पर्यंत रवि सुधी रहिबो एवं गुरु सुधी मास सारा रहुतिबारु विवाह आदि कार्य गुड़िक संपादित होगापाई बहुत भल समय रहुछि एवं शुक्र आपणक राशि रे चलन करुथिबारु विवाह कार्य संपादित होगा सहित विवाह प्रस्ताव जो मानकर फाइनाल होइनी से मानकर फाइनाल हबो एवं आगक
ଫଗୁଣ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଗୃହାରମ୍ଭ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଭୋଗ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମରେ ଏବଂ ଏକାଦଶରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ କଳା ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଳା ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ଭଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୁଧ ଗାଣିତିକ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି। ଖେଳକୁଦରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗି ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ସେସବୁ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମରେ ରହୁଥିବାରୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଟିକେ ଚିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ବେଳେବେଳେ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ତାଙ୍କର କିଛି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ହଠାତ୍ କୌଣସି କଥାରେ ରିଆକ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟଥା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯାନବାହନ କିଣିବେ, ଜମିବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନୂଆ ଘର ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନୂଆ ଘର କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଘରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମହିଳାମାନେ କରି ନିଜର ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବା, ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସେମାନେ ନିଜର ମନ କଥା କାହାକୁ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଟିକେ ରାଗି ସ୍ୱଭାବର କିମ୍ବା ଚିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ଏହି ସମୟରେ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମନ ମିଳାଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେହେତୁ କର୍ମାଧିପତି ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂଆ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଏ ମାସରେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମରେ ରହୁଥିବାରୁ ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କୌଣସି କଥାରେ ହଠାତ୍ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିଗରେ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ଏ ମାସରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଶନି 7.5ର ପ୍ରଭାବରେ ରାଶି ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଟିକେ କରନ୍ତୁ, 40 ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କୁକୁର କାଉ ମଇଁଷିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ତ ଥିଲା ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।